پاکستان یہ کام جو ہے دوسرے جو پیس میکرز ہیں مثلا جو اس ریجن کے ہیں، پاکستان کے قریبی دوست ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، عمان ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، چین بھی جو ہے پس پردہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سخت پوزیشنز انہوں نے لی ہیں وہ ٹیکٹیکلی درست ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں باہمی اعتماد نہیں ہے. پاکستان کا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ اس قسم کی جو اس کی فیسیلیٹیشن ہے اس کے ذریعے ان دونوں ممالک میں کوئی ایک معمولی سی بھی تھریش ہولڈ آف ٹرسٹ بلڈ کرے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے جنگ بندی بھی نہیں ہو سکتی. تو جو ان کے مطالبات ہیں وہ میکسیملسٹ ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، اور کوئی درمیانی راستہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا. امریکہ جو ہے اس کے اس وقت جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل سے دور کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے جاری رکھے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا نسبتاً ایک محدود ایجنڈا ہے اور اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا. تو اس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. اس میں جو ہے اگر آپ جو جنگ کے سارے عواقب اور نتائج دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بہت کھل کر سامنے آئے گی کہ اس میں پوری کی پورے جو ہمارا یہ ایک پاکٹ آف پراسپرس مسلم کنٹریز تھا، خلیجی ریاستیں اور ایران جو ہے، یہ سارے کے سارے کی جو ان کی اکنامک ڈیگریڈیشن ہو جائے گی، یعنی مطلب تباہی امت مسلمہ کی ہوگی وہ، اور اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے. تو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں ترک کر دے، یا ان کو اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کو اس میں ریزیلینس دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، خاص طور سے ایک ایسی صورتحال میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بڑی جنگ ہے جس میں اتنے ممالک براہ راست انوالوڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں. اور تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بھی ہے سفارتکاری کا، وہ 1971 کا ہو چین اور امریکہ کے درمیان، یا جو انہوں نے طالبان اور افغان طالبان اور امریکہ کے کروائے تھے، یا گزشتہ برس جو ہے اس نے پاکستان نے ایک بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا، یعنی امریکہ اور تہران کے درمیان دوران جون کی جنگ کے دوران جو ہے سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا. یہ تجربہ تو ہے، لیکن اس وقت جو ہے لوگ جو ہے اپنی سرخ لکیریں کھینچ چکے ہیں. فریقین کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے چیلنج بڑھ گیا ہے. پاکستان یہ ایک تو اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہے اپنے قومی مفاد میں بھی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں عوام کی سطح پہ جو ہے اس کا پین، اس کا سٹریس جو ہے ہم سارے کے سارے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ نہ صرف عالمی منڈیوں میں بلکہ خود پاکستان کی جتنی بھی جو ہے معاشی آپ نے جیسے اور دوسرے جو تجارتی معاملات ہیں وہ درم برم ہو گئے. جی بالکل، ایک ٹائٹ روپ ہے جس پہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور پاکستان سے زیادہ کوئی بھی اس وقت اس طرح کی جو ایک رسی ہے جس کے اوپر، یا پولیس رات ہے جس پہ سے گزر رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ چین کیا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے یہاں جتنے بھی سفراء ہیں، چین، رشیا اور ایران، ان تینوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، تو چین اور روس کیا آگے جا کے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صدر پوٹن نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، میرا حال کل کا بیان ہے ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور مدد کریں گے ایران کی. اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ میں فوج کشی کرتا، کہتا ہے کہ فوج کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو صدر پوٹن نے نہیں بتایا، یہ وہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم میں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں شاید جو ہے اس کا روس کے اندر ہو رہا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مطلب جو انہوں نے نہیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ساری مدد کرتے ہیں. یہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرونز ہے، اس سلسلے میں ان کی معاونت رہی ہے. اسی طریقے سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ چین نے ایران کو مہیا کی ہے. اور پھر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چین نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تقریباً $400 بلین کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مطلب درجہ بدرجہ ہوگی، لیکن وہ ایران میں کی ہوئی ہے.
अभी भी इस जंग में भी जो है बहुत बड़ी उनकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रही है। आपको ये मैं बताता हूँ कि वो वेनेजुएला हो या ईरान हो, असल हमला चीन के ऊपर है, क्योंकि चीन ही इन दो मुल्कों से भारी मकदार में तेल ख़रीदता था और गैस भी ख़रीदता था, और उसकी जो सनत व हिरफत है वो इसके ऊपर इन्हिसार करती थी। तो इस वजह से ये है कि ये हमला चीन के ऊपर भी है, लिहाजा चीन जो है उसने एक गैर मामूली कदम उठाया इस मरतबा। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करते रहते, मुबहम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपना पैगाम देते रहते हैं। इस मरतबा उनके सफ़ीर ने यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ़ की है और हिमायत की है। और दूसरी तरफ जो है मलेशिया की तरफ से, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की तारीफ़ की है। ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहुत ज़रूरी है, यानी मतलब गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं खलीजी रियासतों में, इसीलिए हमने खलीजी रियासतों को एतमाद में ले लिया है। और ये कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आ जाता। और क्विकली सर ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ज़ाहिर है कि ईरान के साथ हम एक तवील बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हम किस तरह से सिक्योर करेंगे? क्योंकि कोई साजिश जो है वो यहाँ से अगर होती है, इजराइल तो कोशिशों में है कि वो सऊदी अरब को भी इन्वॉल्व करें, खलीजी ममालिक को भी, पाकिस्तान को भी, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा ख़तरा ये है इस जंग का कि अगर ईरान में एक मुतबादल निज़ाम आता है तो हमारे लिए ईरान के साथ मामले तय करने में बड़ी गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जंग हो रही है उसकी वजह से जो ईरान का निज़ाम पूरे तरीके से दरहम भरम हुआ है, तो उसका हिंदुस्तान फ़ायदा उठा रहा है और उठाएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया है, जो जयशंकर ने अभी बयान दिया हमारी सालसी के किरदार के ऊपर एक इंतहाई घटिया और यानी मतलब अखलाक की अक़दार से गिरा हुआ उसने बयान दिया है। उनसे उनकी बदनीयती ज़ाहिर हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि हिंदुस्तान की चूँकि ईरान के अंदर इस किस्म के स्पाइंग, सुराग रसानी और जासूसी के नेटवर्क्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया हुआ है और उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाते हैं। तो अगर नकल मकानी शुरू हुई, अभी जो है नकल मकानी शुरू नहीं हुई या मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान इस सरहद को मज़ीद वॉलेटाइल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमले तेज़ तर कर देगा। दूसरी चीज़ जो है, इसराइल का जो मंसूबा है, उसके 2-3 मंसूबे हैं कि रेजीम चेंज हो जाती है कोई, लेकिन उसके साथ उसका एक और मंसूबा ये है कि ईरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, ख़ास तौर से जो ऊपर की तरफ ये बलूचिस्तान, सीस्तान और उसके अलावा खुज़स्तान, उसमें बलूचिस्तान फिर भी जो है आज़रबाईजान और कुर्दिस्तान। जी। तो इसकी वजह से अगर ये उन्होंने जिस किस्म का तजुर्बा उन्होंने लिबिया में किया या इराक़ में किया या सीरिया में किया कि वहाँ खाना जंगी शुरू करवा दी, और जो ईरान की पेरिफेरी है उसको अगर उन्होंने छेड़ना शुरू किया, और ये उनका तजुर्बा है, ये उनका पिछले 2-3 दहाइयों का तजुर्बा है कि पूरे खत्ते को इस तरीके से जो है वो हिस्सों बखरों में बांट देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मैं चाहूँगी कि आप भी इस पे कमेंट करें इसी सवाल के ऊपर कि चैलेंजेस हमारे लिए, मतलब वाकई वो रॉयटर्स ने लिखा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो कोई भी एक तनी हुई रस्सी पे नहीं चल रहा। जी तो क्या कहेंगे आप? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जो मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो हुसैन बाकरी साहब ने जो बात की है, मुख्तसरन मैं 2 पॉइंट इसमें सामने रखना चाहूँगा। एक तो यह है कि देखिए जब से जंग ये शुरू हुई है 28 फरवरी ऑनवर्ड्स, इसराइल की ये कोशिश रही है कि इसको एस्केलेट करे हॉरिजॉन्टल डोमेन के अंदर, हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करे इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इसके अंदर शामिल हों और उसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका इशारा भी किया है एम्बेसडर साहब ने, वो अचीव कर सके। और इसमें जो पाकिस्तान का एक पीस मेकर का रोल है, इसको अंडरमाइन कौन करना चाहता है? इसको ऑफ कोर्स हमें पता है कौन अंडरमाइन करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो रोल है वो एक बड़ा अहम रोल है। अभी भी पाकिस्तान बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस वक्त भी। बाकरी साहब ये बात जो अभी एडमिरल साहब ने कही है बिल्कुल दुरुस्त है। क्विकली आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इम्कानात क्या है? मिनिमम के हवाले से आपने कहा एक मैक्सिमम एजेंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बात पे जा सकता है ईरान, उसके क्या इम्कानात है? इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के देखें, जैसे आपके मुअज़्ज़ज़
पैनलिस्ट ने भी इशारा किया, दोनों साइडों से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हमें नजर आ रही है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका इस जंग में पूरा कोशिश ये करेगा कि एक विन कार्ड इनको मिले, और ये विन कार्ड खार्क आइलैंड की ऑक्यूपेशन की सूरत में हो सकती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की सूरत में। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग से पहले खुला ही था, तो इन्होंने जंग की वजह से ही इनको बंद किया हुआ है। तो अगर ये दोबारा जंग से पहले की सिचुएशन में जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट अमेरिका वुड अचीव। लेकिन साथ में मैं ये भी कमेंट देना चाहता हूँ, देखिए मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं पेंट नहीं कर सकता, मैं एनालाइज करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आते हैं मैं एनालाइज करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसराइल की पूरी जद्दोजहद यही होगी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में खलीज पैदा करें। या ये भी हमें देखें, मैं जब ये इस तरह की एनालिसिस लेके आता हूँ इसलिए करता हूँ कि हम इसके लिए पेश दस्ताना कोई इक़दाम करें। खामनेई साहब ने कभी भी किसी और मुल्क के नाम लिए बगैर अपने फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को अपना सबसे करीब तरीन मुल्क समझा है। इसके पीछे एक बहुत खास मकसद था, और वो भी ये था कि सबको पता चले कि पाकिस्तान ईरान के लिए कितना अजीज है। लेकिन अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहां से होते हैं और हमारे पास टाइम के मुताबिक और जिस टाइम पे हमें करना चाहिए हम उसको नहीं रोकेंगे, तो ये खलीज बढ़ सकती है। मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें फेक न्यूज़ अलर्ट जो है ना, वो भी हमें इस पे भी काम करना चाहिए। जो फेक खबरें चल रही हैं, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो इतना ज़्यादा, नाजरीन इस वक्त एक ऐसे आतिशफिशा के ऊपर हम बैठे हुए हैं कि जिसमें हर तरह के नज़रियात यहाँ पे मौजूद हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो फेक न्यूज़ है इसको भी देखना है, प्रोपेगेंडा को भी देखना है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त भी अगर देखें तो वो ईरान के साथ है, उनकी हिमायत में खड़े हैं, मुसलमान मुल्कों के साथ खड़े हैं, और मुसलमान मुल्क भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं।